ᱦᱟᱡᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱩᱥᱟᱹᱨᱟ ᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱞᱟइव ᱨᱮ ᱮक्ᱴᱤଭ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮᱭᱟ। जोहार गे हेलो जा हेलो हपनायो चेद लेका मेनाग पेया? चेद लेका मेनाग पेया हपनायो? आनंद बिहार जोहार गे चेद लेका मेनाग पेया आनंद बिहार? Auria jom kodo okare nit ho auria আর মুকাম ঘাট রে চেলা কাপে রাস্কা কে তাবুয়া शिवा प्रसाद सोरेन जोहार गे और चेद लेका मेनाग पेया कटिज लई ताबो पे और इन दो नापाय रेगे मिनाइया और नितोग दो ओराग रेगे मिनाइया ओराग रे अच्छा चलो नापाय रेगे ताहेन में आनंद हाँ नॉर्मल बॉय गुड इवनिंग चेद लेका मेनाग पेया अड़ी मौज गे बा अड़ी शिति को होल लेना बस है मिस की निया धाव दो ताहले अड़ी शिति को होल लेना उते माने होड़ा वीडियो रेगे नेले आना ओना दो हपनायो आनंद इन दो नापाय रेगे मिनाइया मिलन जोहार गे चेद लेका मेनाग पेया चलो बेस रेगे तहन ताबो पे और सकरात को परब को चेद लेका पे मनाव के ताबुआ शिवा प्रसाद सोरेन चेद हो गे बांगे नॉर्मल बॉय नितो दो हापे को सला लाइव रिंग हे कना आ ले ताबो पे चेद लेका मेनाग पेया अच्छा चलो आनंद अड़ी नापाय अच्छा इहो नापाय रेगे मेनाया नॉर्मल आनंद नापाय कथा कना आपे को ले नापाय तो बुझाई आपे अच्छा अड़ी दिन पोरे बा होय अड़ी दिन पोरे गे रिप्लाई दो एम हुयुग कना समय को ठीक मतो बांग ᱧᱟᱢᱚᱜ कना ओना खातिर आले सेना दो ने तेहन गपा दो रबांग कना तेहन गपा दो रबांग कना शिवा प्रसाद सॉरी मिलन तेहन दो रबांग कना आले नते दो अच्छा चलो बेस रेगे तहन ताबो पे शिवा प्रसाद आ जम्बरा को हुईना से बांगे सकरात हो नापाय तेगे ताहले बेस तेगे मनाव हुई कना बा अच्छा खूब एक तो चलो कोनो रकम मना दो डांस तो बांग कना जस्ट नॉर्मल मीडियम पोटेज तुला हुईले नाना दो
बांगे ओना तो पिकनिक मनाओ तो बांगे ओना तो मिटन ट्रिप ताहा लेना ओना तो फ्रेंड को सला मिटन ट्रिप ताहा लेना ओना तो दिन आता जराम थे हाँ ओने ओने दीघा दीघाइन सेन लेना नॉर्मल बॉय दीघाइन सेन लेना और आपे पे सेना कना से बांगा वही में तो कटिंग वीडियो होना ही अपलोड उस आगे बांगे पिकनिक को तो बाले चलाओ कना ओना तो मिटन मिटन दाना ले चलाओ लेना आरकी ওইগুলো অনেক বড় বড় আর শুধু এখানে কত হেজাতে যাব না আমি যেগুলো বলেছে এখানে আমার বলেছে শুধু কিছু রিলেটিভ তারপর হিউকনা মানে কিছু রিলেটিভ আর কি আর কিছু ফ্রেন্ড সালা চালাও হইলে না तेहन बांगा मिलन है एम हुआ सकरात पे तिठा हो एम हुआ किंतु गाड़ी आसन बबिन है कना तो चेदा लिंग एमोआ गाड़ी आसन है हुआ तो ওরকম করলে হবে না লেখাটা আরম্ভ কর কেয়ালানি ওটা হবে কোনি কালকে যখন হবে তো হবে আবার अच्छा हुई ना वाह अड़ी लगन गे হয় আচ্ছা আর যদি उनका যদি খুব পার্সোনাল কিছু মেনা খান তো ওনে তো ফোন গানো গিয়া তো ফোন পেছে না কালকে ইয়ে কর না আমি তোদের সাথে তোরা আমি বলবো ওকে যে একটু সাইডে কথা বলবে মানে তোরা বুঝবি হ্যাঁ ঠিক আছে টিফিন টাইমে बांगे नोआ दो कंजूस रेना कथा तो बांग काना कंजूस रेना कथा तो चेदा नोआ दो पिठा जम खातिर हतो नोडे हे हुआ से হ্যাঁ কেলানি লেটার কেন যদি আগে জিজ্ঞেস দিস নাকি ओ লেটার ফেটার গুলি बांगे चेदोगे बांगे না না नॉर्मल बॉय चेदोगे बांगे ओंका दो अच्छा ऑनलाइन ते बा হয় ভেজাগত কই না তাহলে অনলাইন থেকে অনলাইন থেকে তাহলে যে আচ্ছা চলো সরিকা থাকে তাহলে খান দো নাপাই কথা গানা শিব প্রসাদ সরেন एसटी जोहार गे सेलका मेना मिया एसटी জিল হাকু কাটকম নর্মাল বয় জিল হাকু কাটকম তাহলে ওরা দিন কথা বলছে নিয়কো
তারপর শুকরি জিল কো। না ওর ল্যান্ড নাম্বার আছে তো, বিয়ের বিয়ের ও তো ল্যান্ড নাম্বার দিয়ে করে তো। কত মিটার করে সেটা তো লেখা আছে, লিখেছিস তো? আরে আমার কত মিটার না, দেখ ওখানে লেখা আছে তো কেন। ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱯᱚᱨᱡᱚᱱᱛᱚ ᱫᱚ ᱯᱤᱴᱷᱟᱹ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱮ ᱱᱟᱣᱟᱛᱮ ᱟᱨᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱥᱟᱠᱨᱟᱛ ᱛᱤᱥᱚᱜ ᱪᱟᱵᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 19 তারিখ। হায় রে চাঁদো বঙ্গা, নর্মাল বয় ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱤᱧ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱦᱚᱪᱚ ᱢᱮᱭᱟ, ᱪᱮᱫ ᱜᱮ ᱵᱟᱝᱜᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ, ᱪᱮᱫ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ। ᱟᱢᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭᱮᱜᱼᱟ ᱱᱚᱨᱢᱟᱞ ᱵᱚᱭ ᱡᱮ ᱪᱮᱫ, ᱤᱧ ᱢᱚᱱᱮᱭᱮᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱢᱟᱱᱮ হলা তার মারাং হিলো মনে কেন খুব দীঘারে দাঁড়াতে হয়তো যে কটি গ্ল্যামার কো হয়তো কটি নষ্ট গিয়া, তো আম নোয়া কথাম লেয়া কটি আজব গে বুঝাগ কানা। আচ্ছা ছেড়ে দে, লাল আর হলুদটা। লাল হলুদটাই নিতে হবে। আচ্ছা নাপাই কথা কানা নোয়া মা, শিবা প্রসাদ সোরেন। আনন্দ সময় হ্যাঁ লেনখান অবশ্যই রপর আপে চেদা বাঙ্গে। আমি লাইনে আছি, তো চাপ নেই, আমি করছি তোর সাথে কথা হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ এই ফোনে ওনা মা তাহেন না কান গিয়া না কম বেশি দো। না, ওই আছে দিদি দিদিরা, আর ওই ঘরে আছে। চেক কো জমা নর্মাল বয়। মনের মধ্যে তুই তো আগে থেকে বললি, তুই যখন তোর কাছে নাম্বারটা আছে ওর, তো প্রতিদিন একটু বেশি না 2 মিনিট করে যদি কথা বলছি না। ফল কো গে জম পে ফল কো। হ্যাঁ, আমি তো জানি না যে তোর কাছে ওর নাম্বার আছে, আমি জানি যে এই কথা, তুই যে এখন নাম্বার আছে কথা বলিস, সেটা তো আমি জানতামই না। হ্যাঁ, তুই যদি তোর কাছে নাম্বার থাকতো, তুই অ্যাটলিস্ট হলেও এই সকালে উঠে একটু গুড মর্নিং এরকম, হ্যাঁ হ্যাঁ এসএমএস করিস, ঠিক আছে, একটু একান্ত কথাবার্তা বলবি। বাঙ্গে আউরিয়া আনন্দ জম হুয়ুᱜ আনা। জম হুয়ুᱜᱼᱟ আবে পে জম কি আনন্দ। না বলাই স্বাভাবিক, একটা কথা বলছি, বোঝাবো তোকে। জম হুয়ুᱜᱼᱟ মিদ দিন তো বাঙা এভরিডে গে প্রায় গে জম হুয়ুᱜᱼᱟ। এমন বলছিস ও তো মনে হয় আমার কথা শুনলে সবকিছু হয়ে যাবে, এমন বলছিস। চেপে তো কি আনন্দ তেহেন দো।
अरे ना पाए तो फेस बा चलो बांगे शिवा प्रसाद सोरेन बांगे अच्छा शुक्री जेल बा अच्छा अच्छा पे चलो नपाई कथा कना ओना हो ताले ओना पीठे दमे पे कुसिया गया हाँ तेन में संडे स्पेशल गाना फिश तो बांगा तेहन तो जेल हुई रे ना कथा कना आनंद हाँ लाल सोरेन है हुई ना तेहन के है हुई ना अचल का मेना पिया ले दबो के अनंत नॉर्मल बॉय से कुली मिया उना जिल बिन जोमा मिलन ঘরে কি আছে ঘরটা বানাই না আবার হয় शिवा प्रसाद सोरेन औरिया मिर्जा हेमब्रम औरिया जम को दो औरिया नहीं थो आपे को पे जम के तब से चे अनंत नॉर्मल बॉय आरो चे कुली मिया हमें संगिंग गया रिजर्व करते चला आलादा ट्रेन तेम चला आलादा निंका आले ठेन खन दो हुयुग कना तिना तिना हुयुग आले आले नोडे खन दो माने चालाओ ये ते 7 घंटा कि 8 घंटा निंका टाइम হ্যাঁ হ্যাঁ লেনালে এই আর আলে নোডে খন দো মানে रिजर्व करते खान दो मोटामुटी टाइम लगा करना 7 घंटा থেকে 8 घंटा नहीं ना ओ और पे जमा बा चलो বাজারে তো সারা 10 টাকা संडे হয় संडे लेका अच्छा अरे नपाई कथा कना तो गंजिल सेन 2 केजी या 1 केजी अच्छा बांगे उनी बड़े जो उड़ीसा रे निकला नहीं तो कुकिंग बड़े या मिलन
one day तिसोले चला गना मने शुक्रबार चला हुई लेना शुक्रबार चला हुई कना तो इन हिलो चला चला तेगे मोटामुटी अडी लेट ते माने अडी गान किछु के माने आलिया नो दो आलिया गाफिलती खातिर गे निंका गे तो गाफिलती खातिर ओना दो कटी लेट काते सेटेल हुई ना और सेटेल तेगे तारपोर आर बांग चला सना कना आई बेरा जे दारान चला तो रेस्ट हाता हुई ना इन हिलो तो तारपोर दिन मॉर्निंग सेता इन हिलो भोर बेला खय चला हुई कना चला काते तारपोर इन हिलो दो माने होला आरकी होला गे आरकी होला सेता खन दो दमेले दारा का सेता खन पूरा आयुब पर्यंत सेता बेरा तारपोर जम बारे काते रेस्ट काते आबार तिकिन बेरा खय आबार रेस्ट काते आबार आयुब बेरा निंका माने मिदिन ते हो माने ओंडे जदि दारानाम ताहले मोटामुटी 5 दिन छुट्टी आदि काते चलाम अच्छा কাকে করে শঙ্করীকে হ্যাঁ এরকম কেয়ারিং করবি এরকম কেয়ারিং করবি ঠিক আছে এরকমই চালিয়ে যাও अनंत नॉर्मल बच्चे एक कुलिक में है বাপ রে বাপ अच्छा चलो नापाई कथा काना तो नामा मिलन जे निर्मला और डिजायर माने अबिन जहाँ एलाका रबिन तहेना ओना एलाका रिंग काना किनबा अरे नापाई कथा काना नामा बोलें चिन्ह माने उनका तो परिचय का तो बांगे ओका जिनिस चलका ओना दो उनका गिलिंग लिया ना जे बांगा सेल्फी कना लिंग से पिक्चर कना छवि तुलो हुई कना मेंते जे भगे ठीक उनी सला चेना परिचय उनका तो बांगे একটু কলটা ধর একটু কলটা ধর বল বাড়িতে না আমি ছুটি না আজকে লিখি ওই মাদ্রাসা লিখছি हाँ नंदू शरी कथा के मिलन जे शेरिंग तो दमल लिंक कुसियाते हैं दमल लिंक कुसियाते हैं निर्मला हो और डॉक्टर सर सॉरी डीआर सर हो কথা তো বলছি না আমি डी सर आर की বল হ্যাঁ বল কি হয়েছে उन्हीं हो भगी के शेरिंग गया है ले আমাদেরই ছেলে আছে बाना हर के तो नुकिना माने कम्युनिकेशन टा अड़ी ना पाएगे तकिना বল 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 লাইনে নে अनंत तेहंदो झील हकू बनार के ও হল্টে দাঁড়িয়ে আছে আরে हॉलाना सॉन्ग ओका जेटा अच्छा एमा का दिना खलांग गाड़ा के ना मने कने एम का होला तो बांगा ओना लाहाइल माने शुक्रवार इन अपलोड ले आना वीडियो शुक्रवार मॉर्निंग अर्निंग का क्वेश्चन
ভয় Anand Bihar, normal boy invited me. I. বুড়ো চিতান রে bañ buঝাও le ana বুড়ো চিতান রে তো করে ᱦᱮᱸ ᱟᱱᱚᱱᱫ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱢᱮ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱰᱚᱵᱷᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱞᱮ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱞᱮ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱞᱮ ᱫᱮᱥᱤ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱠᱷᱚᱭ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱤᱸᱜᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱟᱴᱠᱚᱢ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱛᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱮ ᱠᱷᱚᱭ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱥᱟᱵ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱥᱮᱛᱟᱜᱟᱜ ᱡᱤᱞ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱵᱮᱲᱟ ᱟᱨᱠᱤ ᱚᱱᱟ ᱡᱤᱞ ᱩᱛᱩ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ কথা বলার কথা বল তারপরে আমি বলবো কোনি এক বছর ধরে ভালোবাসে কেউ বলতে পারেনি কিন্তু আজকে দেখে হাসি বিয়ে করা হয়ে মিলন ñel bi normal boy কুলি বিনাই চেত এরকম বলছে কি স্যার মাত্র তো তুই বিয়ে তো করবি তাহলে কি কি আমাকেও এতদিন ধরে বলে যাচ্ছে আমাকেও বলতে মানা করেছে তাই আমি তোকে বলিনি কিন্তু আমি না দিয়ে করে তাহলে আমি কিভাবে হেল্প করতে পারবো তোকে তুই যেটা বললি না আমার কথা তোর পছন্দ হয়েছে তুই যদি রাজি হোস তোরা এখন কথাবার্তা বলবি তারপরেও নেক্সট স্টেপ আছে ওর বিয়ে করা তোকে ওই নিজের একটা কিছু বিয়ে করবে আমাকে সেই থেকে বলে যায় অথচ আমি অনেকবার বলার চেষ্টা বলতে গেছিও আটকে রেখেছে আমাকে হ্যাঁ আমাকে বলতে নেই এই কথাটাই বলবি যে আমি তোকে বলতে গেছি ওর ব্যাপারে কিন্তু আমাকে না বলে আমি আর করতে পারলাম না আমি ওকে বললাম যে তুই বললে বল না বললে করবি আমার কাছে করিস না প্রতিদিন এসে তোর কথা বলে এইভাবে বুঝাতে হবে বুঝিয়ে তারপরে মানে এমন ভাবে বুঝাতে হবে যাতে ও সবকিছু সত্যি ভেবে নেয় আর সত্যি তো হ্যাঁ আর এইভাবে বুঝিয়ে ওকে হ্যান্ডেল তারপরে সে তোরা কথা বল তারপরে কথা বলতে সেটার মধ্যে অ্যাডজাস্ট তাহলে আগে বিয়ের কথা ঠিক কথা বলা এমনি কথা দিয়ে সব সময় আমার কাছে সব সময় আমাকে বলবে এবার আমি আমি যতটা এ করি তোকে সত্যি সত্যি মন থেকে ভালোবাসি ছেলেটা কিন্তু তাই আমার উনি করে খেয়ে ফেলছে এইভাবে যেমন আমার সাথে কথা বলে কথাগুলো বুঝে আমি শুনি কিভাবে আমার সাথে কথা বলে কথায় কথায় বুঝিয়ে দেয় ও কতটা এ করে বলতে পারছে না হ্যাঁ তোকে সামনে সাহস করে বলতে পারছে না চেনা পরিচয় তাবো পেয়েছে তোকে আচ্ছা বাঘের বাচ্চা বাঘের বাচ্চা না তুই বললি কালকে দিয়ে যাও মা বাবাকে
আচ্ছা এক কাজ কর, তুই একটু রেস্ট নে, অত চাপ নিস না, যা হবে কালকে হবে, বুঝলি? আর তুই একটু লেখাটা লেখ, পরে না ওইভাবে সব দিকে করতে হবে রে পাগল। যে ব্যক্তির সঙ্গে আপনি কথা বলছেন তিনি আপনার কলটি হোল্ডে রেখেছেন। অনুগ্রহ করে লাইনে থাকুন। आप जिस व्यक्ति से बात कर रही है उन्होंने आपके कॉल আচ্ছা, বল, চলো। হ্যাঁ, কথা কত কি চলছে আমি শুনতে পাবো? ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱥᱚᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱥᱚᱝ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ? ᱢᱤᱞᱚᱱ ᱱᱚᱨᱢᱟᱞ ᱵᱚᱭ ᱪᱮᱫ ᱮ ᱠᱩᱞᱤᱭᱮᱫ ᱵᱮᱱᱟᱭ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱧᱮᱞ ᱛᱟᱭ ᱵᱤᱱ। नॉर्मल बॉय ᱧᱮᱞ ᱢᱮ। आनंद बिहार चेक लेका सान्ताली समाज रेना जेरकम बापला हुआ दौरा से चे जायहोक तो ओना रे को दे कोआ को कुड़ी हपन दो और कोड़ा हपन दो घोड़ा नोंका कते आबो बापला हुआ गया। अब सान्ताली समाज रेना बापला निये टुकु इन तो बड़े किंतु किछु किछु तो आबो माने आबो साला आरो बांग मिलक गया बापला को किछु दो। বল, আমি আছি সব ঠিক আছে। আমি নিউট্রাল না, আমি ঠিকই আছে। তুই অ্যাকচুয়ালি কি বলতো, আমাদের খবর নেওয়া সেইটা ঠিক বলেছিস, তুই যদি একটু উঠে উঠে খবর নিস। এবার রাফিয়া, এবার ওর বান্ধবী খবর খবর নিচ্ছিল, ওর কিছুটা ইঙ্গিত হলেও পাবে, ঠিক আছে। খবর তা বলে এরকম খবর নেবে রাফিয়া, তা বলে হট করে ও ডাইরেক্ট বলে বসিস না, ঠিক আছে। তারপরে তারপরে তো আমরা বোঝানোর দায়িত্ব আমরাও আছি, করবো, ঠিক আছে। এরকম এরকম ব্যাপার। যে ও কি কোনো ছেলের সাথে কথা বলে, Auria jom ko do Auria tendo na logon ke ar living close ha just tingri bain ওকে ta কেন hai বলবি?
ᱡᱚᱢ ᱵᱟᱲᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ তুমি শুধু ওর ইনফরমেশন তাহলে তুই নর্মাল বয় হানে লই কে দয় কথা আছে ও आज जस्ती घड़ी लाइव रे बनी तहना ना जस्ट 2 मिनट लगा तहना 2-3 मिनट लगा দাঁড়া দাঁড়া আমার কথাটা শোন এই দাঁড়া হোল্ডে দাঁড়া সব আমি তো বলছি তুই সম্পর্কে কি বলেছিস ওর সাথে কথা আছে বলেছিস বলবি তো কথাটা হচ্ছে সম্পর্কে তোকে বলেছিস उन्हें क्या तो इन तो बही बड़े हैं नवा करे तो बच्चे यहाँ अनंत बिहार है सर मेरा को गया अड़ी गान गे तो प्रयोजन जुदे उनका पे मने खाना हजू तावन पे दालान में दाव अले नोते ओकासेनो बांगे ओकासेनो बे तेंदो रेंगे इंगना बाद दिन तो ठीक ठाक जम को बचो उनका तो ना खातिर पाले সেটা বুঝতে পারলাম আর ও তো আমার মতে কি বলতো ও তো আর কোথাও ওকে নিয়ে যাচ্ছে না কলেজের ভিতরে থাকো হয়তো ওই আমাদের সাইডে নিয়ে এসে কথা বলবে একটুখানি করতে হবে না মনে হয় না? बांगे उनका कोनो कथा को तो बांग करना
Lay tabo pe. Normal boy hane tera milon che kule miya reply time. করবে তো। Please continue. West Bengal Nadia district re hajuk pe ado che. Acha bang. Ona do huyuk gaya. যে ব্যক্তির সঙ্গে সেটা হচ্ছে ও ভালোবাসে ওকে 1 বছর ধরে। সেটা শুনেছি ওদের হ্যাঁ কি না আমি তো কিছুই জানি না ওটা। Bangge jajam katuk rege. Jajam katuk. Jajam katuk rege. Lengga katuk pada bangge. Jajam katuk rege. Jajam katuk reging harap oka aar. ওদের কথাগুলো শুনতে হবে।
मेनाक को गया आनंद चेदा बांगे भरपूर मेनाक कोआ अड़ी गान मेनाक कोआ बाको तहना को निया को कोनो हुआ ओके